kwati simukalido wamene tasanguka lero wamene tikuona lero wamene palibe connection tiona kuma connection strong connection between the two on a couple pabantu babiri tiona strong connection mwamuna alina njira yake sipezeka kuti na mkazi naye alina njira yake iwe njira yako iwe uzisunga chabe bana pa nyumba koma mwamuna ndio wamena mazionera kuti iye ndiye wapa mwamba ndipo yes Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia الرجال قوامون على النساء azmuna alindi mpamvu pamwamba pazimai koma mpamvu zimene zijani chani ni chifukwa cha zimene Allah subhanahu wa ta'ala anawapasa mmanja yao yawandani ya mwamuna chakuda cha mkazi uja anaika mmanja ya mwamuna bima anfaqu kwa zimene amachita spend kazi wao sikuti mkazi uja ukamkwatira iwe ndiwe boss pamwamba wao boss once komanso kufunika chani almawadda walmahabba walulfa kumafunika pakati pa bantu wawili kuzipezeka chikondi chifundo ndi chisoni kumverana chisoni sikuti tinkale pamene mwankala most of our relationships yali very dry sikumveka bwino bwino ma relationship yetu yankala yoyuma yalibe rahma shafaqa mawadda monga pamene yafunira Allah subhanahu wa ta'ala so tiene kila tizikumbusana na kukumbukirana kuti baja wazimai wamene Allah subhanahu wa ta'ala awayika mmanja yatu ya wa partners siwa ntito watu yake siwa zikapolo watu yake siwa malonda yake koma they are our partners wali na ma responsibilities yamene tiene kila kuwatandizira kuti wakwanisise ma responsibilities yao nice tina ma responsibilities monga azimuna yamene wazimai wanekera kutitandizira kuti nice fulfill bazikazi batu wali na ma rights over ise tiendekera kuwapasa ma rights yao nice wazimuna nice tina ma rights over wazimai watu over wazikazi watu kwanika kama wazimai watu tutaka mbamunga ti ngoti pa over wazikazi watu na onso vainikira kuona kuti ma rights yatu watipasa koma mopasa na ma rights yaja sikufunika kudonsa na iya ainikira aliyense azibe ma rights yake na kuyatenga mwa mtendere mwa chikondi na kumvera na aliyense ainikira kuziba kuti mzake alina ma rights yake ainikira kumupasa mopanda kupita demands tizachita bwanji tizapasa bwanji ma rights kupasa na bwanji ma rights without demand without kudonserana tizapasirana ma rights without kudonserana without ma demand only ngati ise tapunzira munkalidwe alhayat almuashara zawjia mkalidwe wa mchikwati kulingana ndi mwamene anatipunzisira mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ndiye uswatun hasana yamene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza ndi kutusonyeza laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mkalidwe example ya bwino ili mwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zikazi wake kuyambilira kuli sayyidat Khadija
nakubwera kuli bazikazi bonse nakulira kuli Sayyidat Aisha ummahatul mu'minina wonse azimayi batu azimayi w'abantu bose bokulikirira. So tieni habari isatu tengani mapunziro muzipunzira mapunziro ya mkalidwe wabwino kodi chikwati mtiyani mchisilamu. You have to learn masailu zawaj, masailu zawjia. It's very important. Si abamene tikwatilisa pano lero yayi koma wose isi we are blank mitu yatu, we don't know according to Islam sankala bwanji mchikwati mkalido wa mchikwati tenekala kupunzira ngati tinapunzirako tiyeni tikumbuse kodi mkalido wa Islam kuti bikwati bizinkala successful tiziwerenga zaka 5 10 15 20 25 30 40 45 and so on. Funika punzira mkalido wa bwino na kutenga example kwa nani, kwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our top family, our first family is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinifuna kuti mtalimpise watita nkalapo mtankalo pamoja. Funika kuti nafuna chato kuti tutewoma kwati mu Islam si chintu chovuta. Venango nitagera mu chikwati panji manji kutinika chite collect ngalama yo kupanga nika apa ponse tikalipo yamba kupanga nika simatenga 5-10 minutes here, very short period. Yapani so nika mu Islamu niyopefuka choyambirira wasakira mkazi bati wampeza mkazi chofunika wafika ku makolo bakuziba wapeleka request na kuvomera bali Rasulullah nakamba kuti idha jaakum man tardawna dinahu wa irdahu fazawijuhu. Akakubwererani muntu wamene mkondwera na dini yake ya Kiislamu. First thing ni na status yake ya mu community behavior mkalido wabwino. Ngati muntu mwakondwera na dini yake ya Kiislamu na mkalido wake wabwino akubwererani afunza chikwati mkwatilize kufunika chikulu 1 wali wapezeka mkazi ni chani mkazi wapezeka ni pila imozi wali wapezeka mafunsira ukwati kuja kwa mwafika kuja kuliba wali wakupomelesa wakupingulani mzingati mzali piraze dawa 4 ma witness basi sina sana ntia chasara ikani chakudya itadani bantu bali 5 6 mwapelesa kuno ku masjidi whether ni paadhuri whether ni paasiri mwapelesa ni walima jani na mahari nkale yopepuka sankale yoluma sankale yodula yopepuka ija ndi mankala na madalizo yako mwapatilana bampashe baza kuwerengerani baza kutoinisani manja na kuwerengerani khutbatu al-haja khutbatu nikah ni khutbatu al-haja 3 minutes 2 minutes 3 minutes ya siku. So ndiye pamene kabwera pano yamba kabwera ni na wali mimi baimilira mzimai wali na chatakao kutara
unakingula kudada dawari kanali pilako inasira so mdawari yamene wali pilako ya salako jonsi mcholole mungakambe dawari yamene wakamba olosiba nalipileko bati bazabwera walipile kusogolo zonse zizoteka zikumveka bwino tisakambe mailo atiayi nikaye uvuta mu Islamu because sinapeze ndalama yopeleka dawari ziteka malipilako ya salako ziteka sitizaenda mu details ni zingati walipira ni zingati ikankala ingono ndiye mabaraka yankala ya mbili so achimwene abachimwene akufunsa zanja ya mwana wanu ni mwana wanu ndani zina Sara binti Idris Hashim akufunsa zanja yake ya mchikwati wapomeleza so mauze ni kuti nakafuka nakukwa chilisani nakafuka wazawajtukaha achimwene kambani qabiltuha watazawajtuha barakallahu fikum wa jamaa Allahu bainakum bikhairin wa baraka. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب إن ونيمتا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إن ونيمتا wamene akwanisa inu mpamvu monga mwamuna kapena kukwanisa kusunga muzake fali yatazawaj nani takwatilani fa in lam tastati'u fa alaykum bisiyam. Ngati simkwanisa muzimanga muzipitilize muzikala wo manga maningi fa inna fihi wija because mkumanga muja mulichani mchitako weekend mpamvu ijayo funa azikazi. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baada an zawaja awlim walau shat pangani walima olombuzi imosi olomberere imosi olo nkuku zivili zitatu pangani walima
muzina ya chikwati bantu badye na bantu wakale witness mwamene wakalira ma witness. Barakallahu lakuma wa jamaa bainakuma fi khairin wa baraka wa jamaa bainakuma kama jamaa Allahu baina Adam wa Hawa. Allahumma ijma' bainihima kama jama'ta baina Ibrahim wa Sara. Allahumma ijma' bainahuma kama jama'ta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Khadija. Allahumma ijma' bainahuma kama jama'ta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rahma. اللهم اجعل بينهم المودة والرفق والرحمة والتعاطف. اللهم اجمع بينهما بالخير وبركة. سلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Example kamba Sheikh atumasulira bwino na Nelson ndiwonjezere munga malume wa mwana wokwatiri wayo. Bale Muislam mtumiki watu Muhammad akuti kwa kwatirisa musakwatirise mabilioni ya yoche pekera aisarabunna swadaka pangani moche pekera kutibana kwatirani kenaka mambo panga za kunja mwa Islamu mwapanga makomiti makamaka azimai komiti yo masonka ma 500 ma 1000 yo kulira mamuna friji yo kulira mamuna bedi yo kulira mamuna kayanichiani va mnyumba mipando na vasala mu Islamu mukala mulibe. Mamuna ngatafuna okwatira mukazi mufunseni achimwene inu mulindi bedi kodi mipando ngakale tumamorisi mulinato nanga mapoto mulinayo nanga mbale mulinazo kapu mulinayo spuni mulinayo ati ya itenti pande makomiti kuti tikasonke ntawije okwatirisa mwana tikamugulire friji mabedi mipando na vosala mamuna mwampa salewelewe palibe chamina azaganiza kuti umoyo ni uyambilira pati zita zamene zisachoka nzaendo sonkerera po nyumba. Sallu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Izozo zichoke mkati mwa Islamu mamuna afuna okwatira ngati mwamvesesa sheha kuti ukale wokonzeka nyumba zifunire mamuna ofuna ndo kwatira bedi zifunire mamuna ndo kwatira ngati ni friji stove uzifunire mutenga ndalama zijalipira mamuna mwazibweza nso kagulira katundu ya mamuna kutaende nayo takaramila kapera mkalidwe wachikunja tikusatira za Kristu ukwati ni very simple. Mena kambira shehe very simple isana mbile zuwa nika olo 20 hours 21 hours 01 ya usiku muwa usa shehe nipangile ni dua ama pango choka kudua straight cooperation. Sallu ala Muhammad osa chedwesa mpaka at 08 mwapanga dua ya mikaa mpaka na kude mpaka na chino tunenda ai ngakale ni usiku mpase ni aende akatike zina zake zofunika. Allahu Akbar. Bali Muislamu mamuna ngatafuna okwatira konzeka mukazi ni wokonzeka kale mwambo wa Islamu alimpikisa shekhe mwambo wa Islamu tintu usatire mwambonso wa chikunja wa ife chibadidwe cha ife tisatae. Mkazi nchito yake ni umyanga kumtiko olosima sana de ndiyo sana de
malinga wamyanga kumtiko mtima tatmainna qalbiha, mtima umakala ditu mashallah nilinapoto ya ineo ndima myanga kumtiko ntawili yonse. Mamuna wakonzeka wagula mpando, wakonzeka wagula 4 plate kuka na kuka 4 plate stove na kuka, wagula izizofunikira tiza kupasa mkazi usakabwere chimanja kuti azimaye azapanga komiti nikatenge mwana wa mahala kala zakanidwa ukalalewerewe ai selezani mazimuna kuti mpatile mkazi. Mtumiki watu Muhammad hakuti sanka maqualities mkazi azikala na maqualities yalifo. Chipembezo chake mkazi niwo kutilo okala Muislamu. Kwa ife timaza tamangira kunja wasia mnyumba mwako. Mnyumba mwako ndiyo moya mbilira. Muislamu ndiyo moya mbilira. Wayangana kuti paliko nikondeleza babalibe oke ndipo binozaenda kunja. Akale ovumera okutira n'ekipembezo kya Islamu. Mailo mazo akamwalira zati inu anakuvumera nuenda kumzikiti kwanu uko nanga sana ufuna chikwati nanga lero chilipo chikwati watu tika mpokozi. Takbir! Allahu Akbar! Zae sawa niza mbeka ati kotofizo tika mpokozi. Ndiona baramana ati ya isindiro. Suna kwero kwatira ngatufuna tunarama twako tiza kubwezera watu waenda mpokozi. Vimaijabu vanu ivotie kotofu kapaseni wena. Ndiyo chofunisisa mkazi akale Muislamu ukwana. Number 2, wabijamaliha. Akale okongora sinkope yai. Akale okongora mkamwa wapamlo. Nkani yake nyoperesa mgundugundu pakati paiwe na tate wako. Pakati pa mai wake na mamuna na mkazi mambopiki sana. Sinifuna mwenye wako kiwa tubera kuno kunyumba kwangu. Viwafana fako vikukia maningi wayambako vochitachita. Mfune bijamaliha ukongora kwa mkazi kukale kwa ukongora mkamwa ndi mtima akale ukongora. Akachitatero mpatire. Number 3, mkazi akale ochokera ku family yodeka mtima. Ngawa wambulu kuruya. Ukati kofi pamono kukazi basi wakwera kudala ata imakolo ka 5000 ndabona mnatipasa nkabona umenyera watu na mchisilamu anatiresa kumenya ngakale mkazi umenya mamuna anatiresa mchisilamu. Azungu batolera mwaife gender based violence GBV baitolera kwa ife Islamu ife ndife number 1 ulikita mkazi. Iyo wamene wakatira mwikwa wanga ya my friend inenda noka ngatuzi wa 8 round ni mafikisa mpaka na 15 ni Allahu Akbar. Saule utina kote haya sina kote ni mwacho wangu na mwacho kuleta fya kwa kuleta so osamenya mkazi ngatwala kwa mkazi kamba ndimau uchampion omenya mkazi mchislamu mulibe ngakale uyakaraba hivi zopanda manzeru hivi ndiye mamene vili osa kongelea ya ndiye mkazi msunge bwino munganyereti pachizungu akuti a successful man mamuna omene ali ndichuma opitira pasogolo wantanzi kaleri jamati behind him there is a woman that was wrong besides him there is a woman. Munyumba mwendera pamozi na mkazi usamusie kusokumbuyo ngakale mkazi asasogolere muziendera pamozi. Arrijalu qawwamuna ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd
zomwe akupasani mulungu uyu ndi uyu zikhale muyendera pamodzi, ndiye ulemerero uzalowa mnyumba. Chomaliza, mbale wanga Muislamu, tisakope za Kristo, tiyeni titenge zatu zili mu Qur'ani. Ngati tikamba mashehe tiyeni tisatire zamezi zinatisihira masunna na Qur'ani kuti chani tiyeni titenge zomwe izi. Osa matenga matengera. Watenga Kristo machita chani pachikwata tuowa mavala va white na bidava na ine pokwati na nifuna nikavale va white. Vilibe pindu vija. Musiye mkazi wako avale hijabu nthawi ya nikah. Ni semu. Naam. Sangalarani ukwati. Allahu Akbar. Salimu nikah fil masajid. Mumeta chitira. Mwachita chita basoma. Sheikh atusomera pano. Koma ikaleko diamdiamu. Diamdiamu ikakalile kuti kunyumba pa msikiti nikosa kufanyira mafupa. Kufanyira kunyumba huko kufanyira mafupa. Ati numa funa kujapakati kwa mfupa bani maro. Hizi babani maro. Nikafanya mkati yamini kwele santansi. Hotelo tiamika. Akoko watu ali hapa. Batirola nalero ngakale ndio mwana tibala batirola bwerani kuchitirenika akuviziva. Na fenso pobwele samana watu zipangidwe hizi akuziziwa. Hotel akaduka tibafunile mafuno abuno anyamatawa akalya kitepekere tinti barangize bachibe mbabatira umuliro ukindirira abakuru ubukuru bw'enkoko ninki nomba yolava ekubwera ati funa kode pinya nako mkanjo tikona to sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam. Nkani yama witnesses kulingana ndi madhahib yawa wasala wambiri kuti ma witnesses wakapezeka babiri bamuna bachimuna ukwati wakwanira. Ma witnesses baja babiri nibo chita witness chikwati, not necessarily bambali ya mwamuna, not necessarily bambali ya mkazi. Koma madhahibu yenangu wamafuna witness mbali ya mkazi na witness mbali ya mwamuna. So ma witness babiri wamafuna kuti kwankala witness mbali ya mkazi na witness mbali ya mwamuna. Komanso nkani ya ma witnesses wonse mwamene tabwerera ndise ma witnesses. So chilikuwa weve babanja wamene bazalembesa baja kuti awa wafunika kuti bakafunika kopezeka kofunika bazapezeka baliko pafupi bazabwera base attend to problems twina si umboni chapi. So tilikuwa banja kuti tizalembesa bachite na bachite inshallah siku ilipo ni chabwino wazalimba Passa musonda kufunika na mawitness bachiwisa kai Chimene zina full name Juma Abdullah. Village Olo
Sapanga mistake. Ni afika kuisunga hizi. Luomenoni na misipe ya mbili maningi pashubirose seconded by the heart. Mtima. Azimai kumena mangeza mudaya tumisipe kwa mbili kumafa. Kumpa kumakala kwa kuta. Make nangasima ilikuta. Atisima kuzukotino. Kaini misipe hii na inatuka mbika mudaya. So, wamina zambo kuyaga, osa kuyaga. Azimai lofuta conversation. Mwana wanga napatilisa, mpaka 5 months, 6 months, sinoona pamimba patukumu kamichia. Chokako kukwati. Chikwati sikubalawana ai. Chikwati ni kusungana. Wamena kambira shekhe baje. Ukwati ni kusungana. Vana sio mabwela mchikwati. Vana mabwela munga mpazo. Yochotera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, azimuna mwakangi wokwatira. Why? Chifukwa wakuuza ati newanga koza mkwatira kwa mtenga ukabukinge ho. Ho ni 3,500. Ukavale suti yokwera pa ukwati ukagulezo suti yoendo ukakupisa mapikicha kujawa. Ukagulezo suti yoba kukupasa mwana pachikini pade. Na futi na suti ya wapongosho. Na suti ya wapongosho wapasa. Kenaka iwe mamuna ukulile mkazi shija cha white. Number 1. Msapato yolingana na visa vamena zavala. Kuliina suti ya Nigeria ijayofala pantawi ya pachikini pate. Suti inangu yovala ntawi ya menasa kafika kunyumba siku ya kutaendo chosa na uchoka panja akakale na suti. Mamuna alipe kobili. Mamuna alipe kobili as a result. Anai kadi kujumbu. Atuleke la kwambile. Meme nai kadi kujumbu. Yakanga kai yakanga kama mlango mpamiseni ufatilana ikaremonga paminoma meza sima na lumia mwisi wa lumia berere lumanga sifu niko sheta ya kula posa felidora zapatu wana na ingira kata ndiye vambiri pamene vimatikanga madimandi kuchokera pazi mai chipati changa imesanga karimu mwana ndio katika msikiti na ndio mbeleka tabu mpaka na paoneke booking hall vijani vinaivi vimapakisa kenaka azimai nchito ya mamawa ndio saleta pamlo uzaendo uzazaga na wapezekeza kusema na tukuina ni kama kuna oti ni pesa ti ija ya kutumatenga shuga baika pasukuni no cha pambaula ogwero ikamtiko ite atuona masamba tompata ikakiwa masamba mnapotilisa mana iwe unapata ndio kwa yasiru wala tuasiru wasakinu wala tunafiru pepsani cholema fendezani chijatina ipatali kuti zinthu zitendere pamoja matino uyu Uislamu ulinaka komo kakang'ono fa'awghil fihi birifqi olowa ulowe pilopilo kalowa nakitere kuliminga ukaroba za kukwegona rubidrusi fa inna limunbadda
muntu alifite siboko suzafika kamunofuno yeye wala ardhan abqa ngakale kubwerera kuvuyo sunga kwa hisi Uislamu katika ukomera tenti komere zonse